bakusumurirwa ni yuyu waziri hariahu ambaye ni wakawi na petroli be wadima kuamba kukala mimi sinda banduka sinda ziuzulu sinda hendazi mana sababu mafuhaga tele na zaida gusini siusikire kwenye sakata iyo ya mafuhaga kwamba gogangizwa mumu nchini kwenye hali ambazo kazi eleweka genye thamani ya shilingi bilioni 12 kwa hivyo namba kukala gadi makuhendeka na gahendeka mino nikikala uresi zangwe kupata kumbiruzwa kitototo kwa hivyo sidibani kamba ninaricha majukumu gangu sababu ya gaga hata bule marozi uzulu mazuzulu kala lakini mimi sinda uzulu mana mino simbirirwe na kala ure nambirwa ngere na dimakunena kwa baraza la mawaziri na kwa raisi ili hukapata kusikira ushauri wao mana ambazi ela wahusika kwenye kumboza ruhusa mana kuna mastakabadhi ambako kapatikana kwenye ofisi ya kwakwe na ambako kala baada ya hariho manya welagiza yo kampuni ambayo yakalezangisa goma famu mwintini igause mara mwenga ya gausa na kala ure na gausa kugahirikahi mana mamba kukala yundo hatua maru hala ya haraka kwa kishokala kampuni husike na mlongozo wa serikali hiwe wamboka utuirirwe kwani gano mafuaga na ngirakari na ino na pulani ya mana gana henda kumwagika here mvula kula mlunguni saba ure gatwe sheria kwanza paka doga fike here vende kajo kila wakati janzaze we lakini mwenye namba kukala mino kamdani lazibisha kuzuzulu kwa sababu si husikire na mafuha mumuntsini gatele na kenerera hata kimboza onyo kwa ziroka gareo makampuni ambago gana guza mafuha kukala mariche kuzulia mafuha na mariche kuguza bei ambazo sozo mara mafuha gatele hai mnagamba zenu wasena ye ni waziri urokola na ntarizirazi aganene aya kunako mwahahu kwenye ofisi zizo za kuhusiana na mafuha mazuzulukare lakini ya chirana ambako kala hata bule mino susikire na sinda zi uzulu anamba kanda zi uzulu kabisa riro be murimanye bukala iye kanda zi uzulu hayani maoni ndigamba kona getaji zambana malahumbirane nwasena mnakubaliana kadoma neno kukaleana ambako kala mafuha kwanza gatele mumuntsiri gama ya maya kana mambo kakala simaya kuna mafuha wala noni mafuha gatele hiri unaona kukala ambajo namba kanda zi uzulu ni karakara ama wono na kukala ni hiro ambalo ore na vya kuhendwa mana gaga waganena mbere ya kamati ya motu gago za na kamati yo ya motu gakawi ndani ya bunge riro ra kitaifa na kilaha kama rakiamba kwa labino hapana mino kamdala lazibisho tuambo suwele wasumanya na sinda ziuzulu ye wadinda kama rakiamba kandari cha majukumu gakwako maoniga kwako ndigamba kuna getaji hokikala hunendera kusongera maoniga kwako nigapate kare mwenga kwa mwenga